Mama mi je mađarskog porekla, a otac švapskoga. A njemački ne znamo niko. Nisu znali ni otac, mislim nisu znali. I tamo smo mi živjeli, onda su jednu godinu, 44. ili čak 43. prvi otišli te Švabe, takozvani, potovali su svoje seljačka kola, što najvrednije, i otišli za Austriju ili za Njemačku. Mi smo ostali svi, niko nas nije dirao. Onda nije bilo dugo, došli su i digli su logor, takozvane Švabe, koji su svi normalno Švabe, i žena i čovjek. Međutim, mi smo ostali jer smo bio mješoviti brakovi. Onda neko vrijeme, pa su digli i nas mješovite brakove, došli su i rekli su da si spremimo najnužnije donji veš jedan i gornju robu i da si ponesemo svako sud i pribor za jelo. I da idemo, samo će do nas odvesti u Vinkovce na neko ispitivanje. Ne znaju koliko ćemo dugo ostati. I mi smo to tako i da zaključamo kuću i da njima damo ključeve i ošli smo na Krstopuče i tamo su sa seljačkim kolima nas odvezli u Vinkovce. Tamo smo bili neko izvesno vrijeme, onda su nas otale digli i da idemo za Valpovo. Onda smo došli na stanicu u Vinkovce i s vlakom smo došli u Osijek. Kad smo došli u Osijek, iz vlaka smo morali izaći, pratila nas je stalno policija. Došli smo u Osijek, kiša je padala, pokisli smo do kože, jer je bio postavljen teretni vlak, pa nismo mogli proći na Gutmanovu prugu. Čekali i taki pokisli, kad su oni to razdvojili da možemo proći, onda smo išli u marvene vagone bez krovova. U Semeljcima smo se skinili s vlaka i pješke kroz šumu. Ja sam bila bolesna kako me je to prihladilo i nisam mogla ni da zinem. I kad smo izašli iz šume, rekli su da te svoje prtljage ostavimo, nije ono bilo kofera, ni putni torbi, nego smo tuljak u neku kesu ili maramu zavežeš, a pokojni otac imao pels kaput, on je metio u vreću. I kad smo izašli iz šume da to ostavimo, doće seljačka kola pa će za nama odvesti. Pokojna mama rekla, sinko, sjedi na to i sačekaj pa ćeš ti doći s kolima. I oni su otišli, to je bio prašnjavi put, prteni, nije bilo asfalta ni ništa. Kad je došao jedan vojnik ili policajac, šta ti tu da radiš? Ja kažem, evo sjedim kad dođu po stvari, jer ja ne mogu odat, bila sam u bolnici. Pa mi mama rekla da čekam, pa će mi povesti koji dođu po stvari. On je uzeo pušku i uperio u mene. I rekao, ako se može ustati napred, ako ne, sad ću te upucati. Ja se ustala i polako sam išla, ono kako su oni napred, prašina se digla. Kad smo došli do prvog sela, tražili smo vode, da nam dadu vode. Nema vode, kaže. Ništa, žedni, bez vode. Kad smo došli drugo selo, Josipovac. Kaže, sad pitajte seljake, nek vam dadu vode. A to su bili sami pravoslavno selo. Oni su svašta vikali i pljuvali po nama i nisu nam dali vode. Onda smo išli treće selo, to je Punitovci. Kad smo dolazili u selo, taj narod je znao kad logoraši idu. Predvečer je bilo, oni su pomuzli krave, doneli lončiće i starom svetu i djeci su dali mlijeka da se napiju. A velikima i odraslima su one korpe seljačke, metli stoljnjake i narezanoga kruha. I u jedan sud narezane slanine. I dali da svako uzme da malo pojede i da se napiju vode. I tako smo došli u Krndivu. Predzoru već je rosa pala.
pokojni otac je izvadio taj svoj pers kaput i bacio dole, jer smo morali tamo pred upravom općina, šta li im je bilo, svi u redu čekati da se prijavimo i da nas prozivaju. Pokojna je mama legla, jedva je mogla leći i ja uz nju dole. I tako smo ležali, već je i rosa pala. Kad su nas popisali, onda su napravili raspored da ne smiju muški sa ženskima biti. Ogradili su sa bodljikavom žicom jednu ulicu, to je veliko selo sa puno ulica, selo Krndija. Ogradili su sa bodljikavom žicom i tu će biti žene i djeca ženska. A drugu su ulicu tako ogradili, muški su bili i muška djeca sa statom svojim. Nismo mogli kontaktirati jedni s drugima. Onda su nasekli granjana od kupina, veliki kazan i tu su metli kuvat, ono se puši, kuva se. A oni su imali jedan štap i gore zabijena jedna limenka. I s time su toga čaja nama sipali, niti je šećerito, niti ništa, to nam je bio doručak, niti kruha, ničega. Za podne, opet tako u red, onda smo dobili u podne kao komadić torte, ovako u špic, kruha. Taj kruh je bio sirka, raži i malo žita, ne znaš je više bljutavo ili je gorko. A ja sam pokušala, pa sam se probila jednom 2 puta i pobjegla. Druga žica odozdo zakvačim za donu, a treću za gornju. I to sam gledala, još mjesec nije zašao, a sunce još nije izašlo. Velika je trava bila, suvo, nekošena, a između toga kad jedan komad ideš veliki kanal, da najveći čovjek je mogao kroz taj kanal ići da ga niko ne vidi. Suvo je bilo, nije bilo blato. Tu sam se provukla i dovukla do toga kanala i s kanalom skroz do prvog sela, do Pomljitovci. Taj narod je toliko bio dobar. Gdje god si došao u kuću, nisu te pustili da nisu nešto dali. 2 krompira, 2, lukovicu luka, malo soli, neko kašiku masti i išli smo prositi. Kad smo se vraćali, onda smo pazili kad ćemo doći, sačekamo kod groblja, jer je groblje bilo, od groblja nije bilo daleko blizu kapija, gdje je bio stražar, a stražari su neki odali okolo, ali na kapiji je bio uvijek jedan, nekad neko. Iz mog sela su bila 2 čovjeka, oni su bili Prgić Ilija i bio je još jedan Mesaroš Janoš. Onda sam uvijek gledala kad će oni biti u smjeni navečer. I sačekam u groblju kad se smijene stražari i polako idem da ne moram ispod žice, puste me unutra na kapiju. Bio je krajem neki vinograd od onih seljaka, da ne znam. Onda ja kažem daj me pusti da idem nabrat grožđa, obični je grožđe bilo, da naberem grožđa. Kaže, ja bi tebe pustio, ali onda će svi navalit, pa ne smijem. Kaže ona, znaš šta, ja ću tebe pustit, a ja ću vikat nazad, pucat ću, ali neću pucat, kaže, ti samo idi pa naberi, neću, kaže, pucat. I tako sam ošla i htjela naberem punu kecelju grožđa i donesem da imamo pojez grožđa i kruha. Kad je bilo 9,5 mjeseci smo bili u logoru. Mama mi je u logoru umrla u Krndiji. Tamo je sahranjena. I danas su tamo kosti njene. A nas su pustili na prvi. Digli su nas na Ilinje. A pustili su nas 1. maja. I rekli su ovako, da nas sad puštaju, ali ako nešto stoje vidimo. I išćemo da će nas zatvoriti natrag u logor. Ako nam sami daju, nek uzmemo. Rekla bi samo da ne budu osvetljivi,
da se uzdaje u Boga i Bog će im da snage da prežive ko što smo i mi preživili. Samo u Boga da se uzdaje jer Bog je najjače oružje. Ne odat se ni drogi, ni alkoholu, ni rabijatan biti nožom jedan na druga, tu ne, nikako ne. Ako imaš šta ga pomogneš, pomozi ga ako mu treba. Ako nemaš, daj mu lijepu riječ i utješi ga. To je sve što mogu reći.